Tungod kay nag-buy one take one man munang nianhin na lang pudayon ko direkto bita pero wala kong nagdahom nga inanhin maday kadaghana nga tawo. Munang agwanta si Ninin og tininduga ani. Pag uli dayon kay sakit naman ang tiil nagsikad na lang. Ikapoy gig tininduga munang nagsikad na lang ni. Sumayong buntag sa inyong tanan no banin na pud ninyo kay maglakaw na pud ko nako importante nga adto. Sayo pag gini sa buntag no mga alas 7 pa ni. Importante gi kay ni nako nga adto ano munang gisayuhan lang gid ni nako. Bahalag walay ligo basta kay makaadto lang didtong dapita. Pero kay diring dapita namo koy nakita nga murag tawo man siguro ni nga perminti lang gid inadto ang iyang foreman kay rebulto man siya lisod sa unya na koy nakitaan nga ere nga boros ni siya doon man siya sa ako. Gusto siguro siya muuban sa ako ba kung asa ko dapit mo padulong niya tanawa rag na ninyo siya magsunod ginasya kung tawagan. Klaro gid kaayo nga boros siya no kanida ko ang tiyan lisod sa Ninin amo ka man siya. Tanawa rag na ninyo ang ere nga musunod gid siya sa ako. Susming kung dool pa nga amuha gidagit ta na ka ba. Agoy, kawatan ba kay nimog iring Ninin? Munang kanang imong dagway mura pug iring. Goy. Igo lang gid ko nagbaklay-baklay diri ano kay buntag ko man ni sayo wa ko na din nakadala og payong. Nagdahom lagi ko nga dali ra kay ko makauli dito munang wala ko nagdala og payong. Nya kapoy ba kayo magdala og payong. Munang nagdahom gid ko dito nga dili ko madugayan pero nadugayan man gid ko. Nakita gid ninyo sa atong intro no nga daghan kay tao didto. Kay ang akong adtuan karon is sales siya nagbay one take one bitaw nya importante kay akong adtuon didto. Unya makita nimo diri sa palibot wala pa gid kaayo tao siya no. Unya ang haring adlaw dili pa kay sa sakit kay sayo palagi kaayo. Tungod sa kasayo nakita ni Ninin ang baseball. O diba? Baseball. Unya wala na tay pagdugay-dugay dira na anak ko diri nakasakay nako. Niabot nako diri sa Agfa kay ako mang nasakyan kay lipunan man munang ni-transfer na lang po dayon. Pangpakit kay padulong bitaw nga sakyanan or pero man good mo adto ko og CTM didto ko magpalit kung unsa akong paliton dito nga kailangan. Wala ko naglaag-laag diri og dili ko maglaag-laag kung dili importante kay ni siya. Base makita ninyo sa akong mga video nga sa likog video sa likog laag-laag. Dili ni laag-laag ang ako makita man niyo sa akong mga vlog nga naa ko'y gidala. Naa ko'y importante nga gipang palit. Dili ko pareha sa uban nga magsige na lag adto sa mall magpasikat ba. Kani gid ang ako importante gini siya bisag kay way kwarta hala sige adto kay importante gyud nga tuan magbuot balay mo inyo ha balay ni kung magsilos mo dira ay pagpalit paglakaw pod mo sa inyo ha. O di ba nasuko na. Okay. So bitaw na anak ko diri sa CTM. Tuara pagtanaw pa lang nako sa layo naglinya na ang mga tawo nya diri na dapit sa Fairmont ba to? Basta kay diri dapit. Abi ko magdili kay daghan ang tao dani pero tan-aw ra gina ninyo sayo pa kay sa katanan ha pero grabe nang tao naglinya na. Kana bitang una nimo pagabot wala pa kay kada na makaistorya pero pagkatadtaw da na nanay magduol sa imo kay mo istorya na. Makichismis na sa imo ba awat dani nila o nakaistorya na sa imo. May lang gina nimo mga tao no nga istoryador sila, friendly sila. Og kana pang dili friendly di magina sila magtingog-tingog sa imo. Nya wala na tay pagduduha dira ano nang gawas na tong nakadala sa mga item. Ang ila ding gikabisihan diri bitaw bantog daghan kay ni tao diri kay nagbay one take one magud sila nya barato ra kayo nya ang gikuanan pud ani mga cellphone bitaw nga baratohon na kana bitaw mga old stock na nila nya ang uban kailangan daw kuno nila kay ihatag sa ilang anak para pud sa eskwelahan inana man ginano buhaton ang tanan para pud na ihatag sa anak wala gyud magulang nga dili tanan buhaton no buhaton gid na except lang datong mga ginikanan nga walay paki sa ilang anak pero kung nakay paki bisag maglinyaha pa kadira taman sa ginhawa nimo magabinan pa kadira wala gid na sila ipaki makuha lang nila ang ilang gusto. So balik ta diri ano gianian na gid diri ag police kay lagi binilag na nga unsa na kay nagtraffic namang munang gianian sa tulo ka buok nga police pero ang police igura na siya lang tindog-tindog dara nagbantay lang ba kung magkagubot ba o dili o nya napod ning isa ka vlogger bitaw nagbidyo-bidyo man munang ako na lang pud ang gibidyohan kay para balos-balos lang ba. Pagkahuman sa 5 ka oras nga tininduga, inunuta, tinuklura, hinuguta, basta kay mauna na siya. Nakasulod ra gid ko diri sa CTM, sa ibabaw sa CTM ay basta kana. Nakapili ra day ko sa akong gusto no. Ang akong tang paliton diri cellphone kay barato ra lagi siya para sa akong pang-vlog. Or iPhone bitaw nga barato. Pero wala na naman tay mabuhat dira kay wala namang gyud nahutda naman gyud mo nang ako na lang pud ang gipalit kay solar. Solar na lang kay para pud dalon ako dito sa amo kay sali magid burnout didto ambot lang ko ngan. Bada ko ra siguro kurente dili gabagyo na didto so bitaw so kinahuman naman gid ko sa akong importante nga lakaw no pag uli kay di na magikakayag ibaklay kay kasakit naman kay ang tiil ay nagsikad na lang pila ra bay pamiliti sa sikad ani 10 pesos munang nagsikad na lang ko kay dili na gid makaya kay pipila ka oras biya ko nagtinduga nya maora ni ang akong napalit pero okay ra na siya no na magina na mga proseso bitaw kailangan nimo tindugan kailangan nimo paghirapan para makuha nimo ang gusto nimong kuhaon or gusto nimong paliton or gusto nimo
nimong pangandoy. O basta kay mo na siya. Kanya pagka humanday no, nagpalit ang kog kamatis dito sa merkado. Kay namin nanawag na ako nga ipapalit daw kuno kog kamatis mo nang ako na lang po din gipalitan, gihapitan na lang po dayon nako moto ni sakay ko og sikat paadto dito sa Kugon. Unya password data nakauli na dayon ko na anak ko diri sa subdivision. Pero nakita man ninyo ang mga basura diya ano pipila na ni kasi mana wala gid siya kuha at tanawar gina ninyo nagkatag siguro ang uban na nagipang ulod na ba kay nagkatag naman may gani kay walay iro nga pamungkag bitaw kanang as in mamungkag bitaw niya tanawar gina ninyo nga mong basurahan dira o nagawas kay ambot lang kaha asa na ang basurero ani pipila nagi kasi mana no murag tulo naman siguro kasi mana wala gina siya gikuha kay ambot na lang gyud giulod na mi diri niya pagka umanday no nana ko diri anya nag-doorbell lang ko niya tanawar gina ninyo ang isa mura bitaw gibiyaan bitaw kay kuuton man gid dili ra gina siya undang basta dili nimo siya pansin no paminawa gani ninyo agoy. Grabe gid siya kakiat no, grabe gid kay ang singgita no kay kung dili na nimo siya pansin no, di gid kada na niya undangan tan-awa ra gina siya o siya ra gid pinakasipat sa tanan. Kani si Lexie okay ra ni siya kadili man gid ni siya sakit mga piyot unya kaning isa kay tanawa pakpaakon man unya kaning si Lexie mulaban jud ni siya nako. Kay man ning kuan-kuano nang isa mangisog ganin ni siya tanawa ra gid ninyo ang isura dira. Grabe ni kay kasipat daning isa lami kay batoon. Imbis kapoy pa kay tinanduga na pagid ni siya. Mura bitaw ni abot tag pila ka tuig ay ni bali. Grabe mig kayo yang ambak-ambak dan niya kaning isa walay pakit. Chill lang simot-simot kay abi kay unsa gisimhutan dira. Ora mangyapon nilag igit. Agay. So wala pa gina siya na human dira o kakiat lang gid tani mga iro. Tanawar gina ninyo kung dili ginapansinon lagi ay dili gina siya mahimutan. Unya na day koy bagong endorser dere. Endorser sa solar light. Agay. Siya dira ang nag-guide sa kuha nga inanaon daw kuno na asan na kulba kay akong endorser no. Kuhaan na ninyo si Ate Joy. Kay maayo gid ni siya motudlo. Kung di ka kasabot danita kung kada ng solar munang paminaw na lang gyud para walay bunog. Agay.